Okay, right guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. So kita telah pun masuki kepada subtopik yang seterusnya iaitu 5.3 di mana kita akan mulakan untuk create ataupun untuk cipta iklan pertama melalui IG Ads guys. So sebelum-sebelum ni kita telah pun lihat bagaimana caranya untuk kita ketahui bagaimana caranya untuk kita connectkan Instagram bersama Facebook, dan juga kita telah pun ketahui sedikit sebanyak berkenaan dengan objektif yang ada di dalam Ads Manager guys. So seperti mana telah pun saya kongsikan di dalam video yang lepas, untuk IG Ads objektif yang paling sesuai adalah traffic, di mana audiens tersebut didirectkan terus kepada tempat lain guys. So insyaAllah kita akan teruskan sesi kita pada kali ini dengan ketahui bagaimana caranya untuk kita create our first Facebook ads. Sorry, asyik Facebook je sebab platform pun sama di bawah Facebook. So, kali ni kita akan lihat bagaimana caranya untuk kita create first IG ads guys. So, kali ni kita akan fokus kepada IG feed. So, IG feed ni macam mana guys? IG feed ni sama macam you guys punya Instagram bila home. Dekat home ada banyak posting daripada you guys punya followers. So, itu adalah feed. Sebagaimana dengan Facebook News Feed, untuk Facebook Ads Manager yang untuk Facebook Ads yang menggunakan objektif yang gunakan placement news feed, apabila audiens anda scroll, so mereka akan nampak anda punya Facebook Ads di situ. Sama juga dengan Instagram Ads, apabila audiens anda scroll mereka punya feed so mereka akan lihat sponsored ads daripada anda punya Instagram guys. So anda punya Instagram akan menggantikan Facebook punya page. Dalam kes ni disebabkan oleh Instagram account guys. So tanpa membuang masa, kita akan lihat kepada overview bagi subtopik pada kali ini guys. Okay, right. So since traffic berada di bawah consideration guys, so kita akan gunakan objective consideration di sini dan kita akan pilih placement Instagram only guys. Instagram feed sahaja. Sebenarnya mungkin just sedikit introduction, mungkin some of you wonder kenapa kita tak includekan banyak-banyak dalam satu iklan. Maksudnya kita boleh saja buat satu iklan traffic, and then lepas tu dalam placement tu letak Facebook newsfeed, dan juga kita letakkan Instagram newsfeed. Boleh, tiada masalah, sebenarnya tak ada masalah. Tapi sebenarnya untuk lebih keserasian, untuk lebih specialty, kita boleh letakkan sebegini guys. Sebab apa? Untuk Instagram sebagai contoh, untuk feed kita nak buat iklan berbentuk ghost post ataupun dark post, di mana tak available dekat kita punya profile. So apabila audiens pergi profile kita, mereka tak nampak ada iklan tu. So itu yang kita nak buat guys. Dan juga sebenarnya call to action pun mungkin berbeza. Call to action dekat Facebook, sekiranya kita ambil existing post, kita nak ambil mana satu, dekat Facebook ke dekat Instagram? So itu antara yang menjadi subject matter juga guys. So this is why sebenarnya saya lebih prefer secara personally, if you guys tanya saya, pendapat pribadi saya dan pengalaman saya lebih suka gunakan satu iklan untuk satu platform sahaja. Facebook, Instagram sahaja guys. So okay, right. Bagi IG feed spesifikasinya adalah sama macam Facebook Ads, iaitu menggunakan feed punya placement, di mana material size ataupun media size adalah 1080 ataupun 1080 darab dengan 1080 pixel guys. Maksudnya dekat sini ialah aspect ratio-nya adalah sama. So maksudnya dalam bentuk square guys. Dan sekiranya anda menggunakan video, so duration maksimum adalah selama 60 saat seperti biasa guys. Seperti biasa apabila you guys upload di bahagian Facebook feed, anda tekan post upload, tekan saja bahagian video, so akan keluar 60 saat. Kalau tak, dia akan trim guys. So okay, right. Macam mana caranya untuk kita buat IG ads ni guys? So seperti mana telah pun saya kongsikan sebelum ini guys, platformnya adalah sama. Sebagai contoh, Facebook Ads menggunakan Ads Manager dan juga Instagram Ads menggunakan Ads Manager. The only thing yang membezakan antara Facebook dan Instagram adalah boost post. Boost post Facebook menggunakan Facebook, dan juga boost post Instagram menggunakan Instagram. Maksudnya dekat sini ialah kedua-dua ini menggunakan Facebook, Facebook Ads Manager dan juga
di sini juga gunakan Facebook. Tapi di Instagram untuk iklan menggunakan Facebook Ads Manager guys. Sebab apa? Kenapa saya sebut Facebook Ads Manager bukannya Ads Manager sahaja? Sebab URL-nya adalah facebook.com/adsmanager. Even though ini adalah Ads Manager, you guys perlu akses melalui URL facebook.com/adsmanager. Melainkan you guys nak buat boost post seperti mana yang kita telah pun kongsikan pada video pada topik keempat pada topik 4 iaitu Instagram Advanced, di mana untuk boost post kita perlu pergi kepada Instagram mobile aplikasi, bukannya melalui facebook.com/adsmanager guys. Okay guys, clear So pergi saja kepada anda punya facebook.com/adsmanager guys. So saya believe you guys by now dah ada ads manager sebab apa? Sebab you guys by right guys sebelum you guys sampai kepada topik Instagram Advanced, by right you guys dah habiskan topik Facebook Asas dan juga dah habiskan Facebook Advanced dan juga dah habiskan ManyChat, and then you guys dah habiskan Instagram Asas. So by right you guys dah clear bagaimana dengan ads manager berfungsi guys. So sekiranya mungkin ada kekeliruan ataupun stuck up you guys stuck dekat mana-mana, boleh lihat semula pada bahagian video-video yang lepas. Sekiranya masih ada masalah lagi, it's okay, tak ada masalah. Seperti biasa, pergi sahaja kepada bahagian group support, pergi kepada pin post di atas dan drop your comment. InsyaAllah akan ada existing post yang sama sekiranya ada, ataupun sekiranya tak ada solution sebelum ni, InsyaAllah saya sendiri akan bantu berikan solution guys. So langkah pertama, tekan saja pada bahagian create. Okay, tekan saja pada bahagian create di sini guys. So okay, right. So mungkin saya tak reload lagi. Okay, tak apa. So okay, saya reload terus Oh dah keluar So mungkin sedikit lambat guys Okay, so okay, tak apa. Okay, right. Okay, just in case ni saya pernah dapat soalan macam ni just in case ada orang tanya, boleh tak kita nak buat ads, kita nak buat iklan melalui mobile? Jawapannya boleh, tak ada masalah guys. Jawapannya boleh. Sebenarnya you guys boleh buat menggunakan dua cara guys. Sama ada menggunakan Ads Manager dekat Play Store ataupun App Store. You guys boleh download apps nama Ads Manager, ADS space MANAGER, Ads Manager. So apa yang jadi ialah bila you guys buka daripada apps tersebut, you guys boleh create ads melalui apps tersebut, aplikasi tersebut. Tapi dekat situ dia punya limitation sangat banyak guys. So if you guys dah pernah guna, you guys akan rasa limitationnya. So this is why sebenarnya saya sangat recommendkan untuk you guys gunakan laptop ataupun desktop version seperti ini guys. But if sekiranya you guys ada kekangan lain guys, it's okay, boleh, tak ada masalah. Pergi saja kepada bahagian mobile, pergi saja kepada bahagian browser kepada you guys punya smartphone, and then tekan kepada desktop version, tekan kepada triple dot, pergi kepada desktop version, and also you guys boleh masukkan terus www.facebook.com/adsmanager. Make sure dia tak keluar m.facebook mobile.facebook. Make sure dia keluar URL yang sama macam ni. So you guys akan dapat layout yang macam ni, exactly sama macam ni dekat Ads Manager melalui your guys punya browser ataupun Chrome guys. So ataupun nantilah insyaAllah kalau sempat lagi saya akan buat tutorial lah macam mana nak gunakan benda tu melalui smartphone. Okay, right. So tanpa masa, tekan saja pada bahagian create. Okay, ini baru betul So tekan saja pada bahagian create, and also you guys akan nampak pelbagai objektif di sini. Seperti mana telah pun saya kongsikan sebentar tadi, pilih saja traffic. Kerana guys audience di Instagram sedikit berbeza dengan Facebook, di mana mereka sebenarnya tidak sukakan flow yang banyak. Contohnya macam tidak sukakan untuk komen dan sebagainya. Ada, cuma dia tak sebanyak di Facebook guys. And also gameplay dekat Instagram ni lebih kepada direct guys. Channelkan dia ke tempat lain, channelkan dia ke tempat lain, channelkan dia ke tempat lain. Mungkin channel ke profile anda, mungkin boleh. Seperti mana yang telah pun saya kongsikan sebelum ni. You guys boleh gunakan feature boost post bukan Ads Manager, feature boost post untuk tarik audience pergi ke profile visit. Boleh, tak ada masalah. So kita akan rename campaign kita seperti biasa. Saya akan letakkan IG ads, and then saya akan letakkan traffic, dan saya akan letakkan date Okay, right, 1 bulan 1 tahun 2022, Instagram ads traffic guys. So tekan saja di sini. Saya akan tekan continue saja once saya dah habis rename. So this one saya go further, saya go laju sikit guys. Saya tak terlalu spesifik seperti mana di bahagian Facebook yang lepas. Masa tu you guys belum ada exposure lagi, which is right now saya believe you guys dah pun ada exposure guys. So mana part yang saya rasa
kita patut laju, saya akan lajukan. So saya akan lebihkan kepada explanation Saya akan lebihkan kepada explanation. So okay, right, dekat sini guys seperti mana yang you guys telah pun ketahui Okay, saya akan turunkan di bahagian bottom left. Okay, right guys, seperti mana yang telah pun you guys ketahui, di sini adalah audience definition ini adalah estimation dan ini pula adalah daily results. So ini bergantung, daily results ni bergantung kepada you guys punya daily budget, manakala audience definition, estimation, audience size ni adalah bergantung kepada you guys punya settings audience guys So dekat sini you guys ada option sama ada untuk pergi kepada website. So sekiranya you guys nak drive traffic Instagram ads you guys kepada website atau landing page, pilih option ini guys Guys, warning jangan letakkan link WhatsApp di sini. Jangan letakkan link WhatsApp whatsapp.my ke WA ke any links yang berkaitan dengan WhatsApp, jangan letakkan di sini guys Kenapa? Sebab saya akan kongsikan di penghujung video nanti guys Bukan penghujung lah, selepas pada step yang ni. So you guys akan notice actually Facebook dah really smart Bukan nak kata Facebook sebelum ni tak smart. Maksud saya ialah sebelum ni feature tu boleh. You guys boleh masukkan link WhatsApp ke dalam website punya feature. Right now dah tak boleh. Website memang untuk website ataupun sales page sahaja yang menggunakan domain ataupun menggunakan URL www.blablabla.com. Kena ada macam tu. Guys, tak boleh. Sebab apa? Sebab Facebook saya believe once you guys masukkan link WhatsApp dekat sini, Facebook akan automatically check sebab apa? Sebab apabila saya masukkan website yang tak wujud sekalipun, Facebook akan terus bagi tahu. Dekat hujung ni nanti dia akan terus bagi tahu your ads may not be run. Dia akan bagi tahu lah sebabnya dan kenapa guys So untuk apps ni sekiranya you guys nak drive audience yang klik you guys punya iklan pergi kepada app install guys So this one kita tak akan gunakan. Dan you guys mungkin boleh consider untuk Messenger. Maksudnya dekat sini bukanlah dia akan pergi kepada Messenger Facebook. Dia akan pergi kepada Messenger Instagram anda guys Dia akan pergi kepada DM you guys punya Instagram. Dan sekiranya you guys nak pergi kepada bahagian WhatsApp, boleh tekan sahaja WhatsApp di sini guys So maksudnya akan pergi kepada you guys punya business page yang dah pun associate dengan WhatsApp, you guys dah linkkan. So sekiranya you guys dah linkkan di sini, dia akan keluar di sini guys So nampak guys dekat sini dia dah bagi tahu kalau untuk WhatsApp dekat bahagian bawah ni you guys dah tak boleh letak dah placement dia dekat mana. Dia dah tak boleh letak sebab apa? Sebab Facebook Ads akan terus automatickan set. You guys tak akan nampak dekat sini ada dekat sini ada, sorry. Dekat sini manual placement ada. Cuma dekat sini je tak ada. Dekat sini je tak ada. Detail targeting sahaja yang tak ada. Dekat bahagian placement ada. Dekat bahagian detail targeting adalah tempat di mana kita akan buat narrow audience, kita akan buat exclude audience. Feature tersebut tak ada sekiranya you guys pilih WhatsApp punya feature. Actually sebenarnya okay je. Sebab apa? Sebab dia dah akan show kepada people are likely to message you in WhatsApp. Sebenarnya strong juga Sebenarnya actually quite strong juga if you guys gunakan WhatsApp sebagai traffic guys Okay. Alright, so let's say saya untuk contoh pada kali ni saya akan gunakan website lah, landing page Saya akan gunakan website atau landing page considering you guys dah ada landing page. Adapun ni sebagai sampel saja, you guys boleh tukarkan next. Okay, daily budget kita letakkan RM15 sehari guys Okay, seperti biasa, move forward dekat bahagian sini, start date tak perlu adjust, jangan letakkan end date, you guys boleh stopkan manually once you guys rasa dah cukup, dah hit apa yang you guys nak hit. Ataupun you guys nak gunakan iklan baharu, you guys boleh automatically endkan iklan ini. So kita tak perlu letakkan this, sebab just in case if you guys nak lebih lama daripada tarikh yang you guys set. Contoh you guys letakkan end date ni dalam masa seminggu. Tiba-tiba you guys nampak iklan ni okay dan dia boleh pergi lebih jauh lagi. So you guys nak extendkan lagi. Padahal iklan tu dah complete. Dia akan ambil sedikit masa untuk start up balik, untuk learning phase dan sebagainya. Which is why sebenarnya saya tak galakkan guys Alright. So dekat bahagian sini seperti biasa you guys boleh letakkan untuk bahagian custom audience So ini adalah custom audience yang telah pun kita set dalam sharing dalam pun video dalam topik nombor 2 iaitu Facebook Advanced. So later on it's okay, kita tinggalkan saja dahulu. Saya akan kongsikan bagaimana caranya untuk buat custom audience di Instagram guys Sebenarnya sama je. Cumanya saya nak tunjukkan kepada anda semua supaya anda semua lebih clear Ada sedikit je beza, tapi sebenarnya kalau you guys buat je benda sama okay je So dekat sini adalah save audience.
di sini adalah save audience. Sebagai contoh, you guys boleh letakkan guys, you guys boleh letakkan di sini apa audience yang kita telah pun create sebelum ini. But it's okay if right now kita nak letakkan audience yang baru, kita ambil sikit masa, kita ambil 5 minit untuk set audience baru. Okay, location saya letak people living in or recently in this location. Saya punya pandangan pribadi, saya suka letakkan this one because if you guys letakkan people living in this location, you guys letakkan people yang contoh address ni, contoh saya target Selangor Okay, right now Facebook akan target kepada people yang ditulis living in Selangor. Guys dia tulis living in Selangor. Tapi masa tu dia ada kat tempat lain. Guys imagine dia ada kat tempat lain mungkin dalam jangka masa yang panjang. Mungkin dia balik kampung untuk PKP dan sebagainya. So dia akan still dapat. So ads sudah jadi tak relevan kepada dia. Pada pandangan pribadi saya, even though banyak yang bagi tahu, nanti dia balik ke dekat hometown dia, dekat tempat living tu, dia boleh je buat pembelian dekat you guys ke apa. Tapi saya rasa better biarkan saja di sini. Biarkan saja di sini guys Okay. Alright, so location let's say saya pilih Selangor and Kuala Lumpur. Saya nak tutorial pada kali ini kita akan fokus kepada Lembah Kelang Alright, so kita akan pilih Selangor and Kuala Lumpur. So seperti mana guys, you guys telah pun ketahui pada tutorial yang lepas, you guys boleh excludekan location di sini, you guys boleh drop pin di sini guys Okay, banyak lagi features yang you guys boleh lakukan. So saya takkan go through terlalu spesifik dekat bahagian audience guys Okay, right. So saya just nak tunjukkan beberapa perbezaan ataupun how you guys boleh buat Instagram ads melalui Ads Manager guys So this one saya tak akan go through dengan lebih detail. Untuk lebih detail guys remember untuk go through balik semula pada bahagian topik yang kedua iaitu Facebook Advanced, di mana saya ceritakan dengan lebih detail guys saya kongsikan dengan lebih detail berkenaan dengan audience. Okay, right. Contoh guys contoh pada kali ini saya tadi right now saya dah pun letakkan saya dah pun create melalui Canva. Saya dah pun create melalui Canva satu simple lah, bukan saya create lah. So actually template tu saya download je. Kita akan ambil pizza sebagai contoh. Okay, right. So pizza sebagai contoh, pizza adalah makanan orang muda sebagai contoh pizza makanan orang muda. Let's say saya letakkan orang muda yang ada buying power mungkin 23 sehingga ke 40 40 something then kita try 40 45 tak apa, it's okay. So you guys boleh gunakan function split test di Instagram pun boleh guna split test Okay, right. So contohnya saya tak ada letak gender restricted, lelaki atau wanita, kedua-duanya saya target sama rata guys tapi adalah amat disarankan untuk letakkan gender untuk buat split test guys So this one saya telah pun fokus pada topik yang kedua yang lepas. Kerana apa guys Kerana even though you guys punya produk ni ataupun macam contoh right now kita gunakan contoh pizza even though pizza ni di-consume ataupun dimakan oleh kedua-dua jenis gender baik lelaki ataupun mahu wanita, tapi faktor pembelian adalah berbeza ikut emosi So banyak yang bagi tahu banyak yang bagi tahu saya actually wanita membeli lebih kepada emosi. So which is why sebenarnya letakkan wanita betul ke ataupun tidak. So kita pun tak pasti sebenarnya. So itu adalah jawapan selamat daripada saya. Saya pun tak pasti sebenarnya sebab dia bergantung kepada nature of your guys punya business. Kalau you guys cerita pasal produk-produk kesihatan, pasal kecantikan, mungkinlah benda tu akan jadi. So it's okay. Letak saja satu iklan untuk lelaki, duplicate saja satu iklan untuk wanita seperti mana telah pun saya kongsikan pada video di topik yang kedua guys So di sini saya biarkan saja all gender, detail targeting sebagai contoh kali ini di demographics Okay, di bahagian ini saya akan letakkan pizza. Alright, saya akan letakkan pizza guys Okay, dekat sini saya akan sekejap sebab okay, saya ubah sikit saya akan pangkah yang pizza ni. Saya akan letak Italian food. Pizza Italian Italian cuisine Alright, so pizza Mexican ke Italian? Italian Italian, saya rasa Italian. Okay, it's okay as long as you got the point Okay, right now so dekat sini saya letakkan Italian cuisine dan saya akan narrow audience lagi. Okay, first kali sebab apa? Kenapa saya buat macam ni guys instead of saya boleh je type pizza terus. Okay, right now so saya type pizza dan juga saya type browse pula. Saya akan tekan bahagian suggestion. Saya akan tekan Pizza Hut, saya akan tekan Domino's Pizza as well.
So okay, right now nampak guys Burger King pula. Okay. Pizza Hut, Domino's Pizza, Papa John Okay, right. Kita lihat lagi. Banyak lagi audience Pizza Delivery, Papa John. Mana Papa John ni? Okay, right. So right now dah ada Papa John, dah ada Pizza Hut, dah ada Pizza Delivery dan sebagainya guys So okay. Sebagai contoh, right now audience kita dah pun dikurangkan dah jadi lebih spesifik kepada 496,000 ke 583,000 sahaja berbanding pada awal tadi ada berapa 25 million So apa? Sebab kita akan exclude di sini guys Kita akan exclude di sini. Contoh dekat sini saya akan narrow further lagi. Saya nak tekan lagi. Halal food ada tak? Tak ada Okay, so okay, tak ada tak apa. Okay, so dekat bahagian exclude ni sebagai contoh, if you guys nakkan service you guys tak mahu foreigner ataupun orang-orang yang tidak kena-mengena dengan you guys punya target audience boleh saja letakkan di sini guys So boleh saja letakkan di sini. Mungkin you guys nak foreigner yang beli ke dan sebagainya, especially benda ni boleh kena hati-hati guys Benda ni kena hati-hati. Nampak kat sini you can exclude people to help refine your intended audience. When you choose to make exclusion, bear in mind that our advertising policy prohibit wrongful discrimination. Guys, nampak Contoh, bila macam last time kita excludekan Bangladesh, kita excludekan from people yang daripada region daripada India, bukan India kat sini, people daripada sana sebab kita nakkan produk kita localized. So apa? Sebab mungkin kita punya resepi ataupun menu localized untuk orang lokal sahaja. Guys you guys boleh buat macam tu, tapi hati-hati guys sebab Facebook dah pun beritahu benda ni akan menyebabkan Facebook akan ambil tindakan so mungkin akan ada not approved ke rejected ke sebab mengandungi perkara-perkara sedemikian, contohnya diskriminasi dan sebagainya guys So sebagai contoh, kita biarkan sajalah di sini, atau you guys boleh cuba untuk letakkan exclusion sedemikian. Exclusion sedemikian, contohnya Bangladesh ke Myanmar dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita nak fokus kepada this one adalah menu yang local, which is kita believe kita tak nak target mereka sebab kita tahu chances untuk mereka beli adalah sangat-sangat rendah. Boleh, tak ada masalah. Masukkan saja. Jangan tersilap guys jangan termasuk bahagian narrow further. Once you guys nampak exclude ni, baru tekan di sini. Contoh kita type saja Bangladesh. So kita akan lihat guys, right now you guys faham saya bukan being diskriminasi dan sebagainya sebab kita punya purpose ialah customer avatar kita adalah orang lokal, di mana kita punya menu kepada pizza tersebut adalah menu yang mungkin if you guys tengok semula adalah menu yang berasaskan lokal, contohnya sambal pizza dan sebagainya guys benda-benda yang macam lokal, benda yang memang khas untuk orang kita guys So you guys boleh exclude division of Bangladesh, benda-benda related So contoh bila kita ambil India sebagai contoh, okay right, mungkin boleh tekan language of India ataupun India National Cricket Team. Make sure if kalau you guys tak pilih yang spesifik kepada negara India, let's say kita ambil India secara general, dia akan impact kepada audience kita yang ada dalam Malaysia yang mungkin ada interest terhadap negara India, mungkin pernah pergi travel ke, suka travel dekat sana ke, mungkin area berdekatan ke, Kashmir ke apa ke, so dia akan termasuk sekali dalam exclusion. So kita tak nak macam tu So dalam this case kita removekan this one, Bangladesh, mungkin Indonesia, Myanmar dan sebagainya Okay right, dekat bahagian bawah ni, dekat bahagian detail targeting expansion, if kita klik button ni, kita akan allow Facebook ataupun Ads Manager dalam case ni adalah Instagram untuk keluar daripada kita punya setting yang atas ni. Right now kita dengan setting umur berapa, minat apa dan sebagainya, dan dia bukanlah orang Bangladesh dan sebagainya. Dan bila kita tekan this one, kita memberi kebenaran kepada Ads Manager dalam kes ni adalah Instagram untuk keluar daripada audience setting di atas asalkan mereka berpotensi when it's likely to improve performance. If Facebook ataupun Instagram rasa benda ni adalah useful, ini adalah potensi candidate, potensi audience lah, tapi dia tak ada dalam you guys punya audience ni. So you guys, dia akan dapatkan juga audience tersebut. Tapi clear guys untuk Ads Manager dapatkan people beyond your detail targeting selections ni, dia akan lihat kepada kita punya account sendiri guys dia akan lihat kepada account kita. Sebaiknya jika account kita dah punya dah ada
Saya rasa dalam 1000 pun dah okey dah. Dah dapat 1000 followers ke apa, if you guys gunakan ni memang cun dah. If you guys gunakan ni memang dah cukup cantik guys. So for now you guys boleh biarkan saja sebab kita nak spesifik ke dalam ini sahaja guys. Okay, right. Untuk bahagian language seperti biasa, tekan saja kepada bahagian Malay. Okay, Malay untuk you guys target orang kita. So untuk you guys tekan kepada bahagian English, you guys boleh pilih English all. Ataupun mungkin if you guys nak add on lagi, tekan saja pada bahagian English UK and juga English US. Okay, right. You guys clear dekat sini. If you guys berbalik semula kepada you guys punya target audience, kan you guys punya produk, fokuskan kepada orang kita. Bila you guys fokus kepada orang kita, so ini adalah you guys punya language. If you guys tak kisah apa-apa, bangsa, ataupun sebab apa? Sebab language ni dia sangat berkait rapat dengan bangsa guys. So if you guys tak kisah target audience you guys okay untuk open, which is sebenarnya saya sangat galakkan untuk buat split test. Again kenapa? Sebab itulah sebenarnya rahsia kejayaan sesebuah Facebook ataupun Instagram ads. Rahsia kejayaan iklan lah, senang cerita. Split test. You guys dapat tahu satu iklan gunakan Malay saja. Satu iklan gunakan English UK, English all dan English saja. So you guys akan tengok mana satu yang convert. Tapi provided benda lain sama jangan dekat sini kita ubah, lepas tu dekat sini pun kita ubah lagi sebab kita nak make sure dia punya variable dia sama saja. Dekat sini kita nak test sama ada bahasa ni memainkan peranan yang besar tak dalam you guys punya audience. Guys clear guys? Okay. So you guys boleh buat macam tu, tapi dalam case ni kita letakkan ini saja. Sebenarnya secara pribadinya ini saja pun dah cukup strong guys, ini saja pun dah cukup strong. If you guys nak save this kind of audience, tekan saja save. Kalau tak nak pun tak apa. Tapi biasanya saya akan save Saya akan save pizza. Okay, contoh right now this one saya tak ada buat split test. Kalau saya ada buat split test saya akan tekan pizza 23 ke 33, lepas tu Malay contoh saya akan buat, tapi this one saya tak buat. Pizza IGX and then saya akan tekan tarikh 01.22 Okay, dan saya akan tekan save. Okay. Alright. So kita dah selesai pada bahagian audience guys kita dah pun selesai pada bahagian audience. So untuk audience ni estimationnya adalah sebanyak 447,100 sehingga 526,100 guys. So ini adalah kita punya estimation daily results So kita belum habis lagi. So untuk bahagian placement make sure untuk IG ads pilih manual placement. Sebab apa guys berbeza dengan Facebook ads, you guys masih boleh jumpa lagi potential audience yang okey lah. Adalah amount yang boleh kata tinggi juga yang menggunakan desktop. Tapi di Instagram memang tak ada guys Saya boleh kata almost none yang gunakan Instagram di desktop, kecuali untuk tujuan advertising, untuk tujuan education yang macam ni, kita akan gunakan di desktop. Tapi overall you guys memang akan gunakan di phone sahaja. Sama juga dengan TikTok guys Okay, so kita akan come kepada TikTok later. Okay, right. So right now kita akan pilih bahagian Instagram. Untuk tutorial pada kali ini, untuk perkongsian pada kali ini, kita akan pilih saja pada Instagram feed If you guys tak clear macam mana dia keluar, you guys boleh pergi dekat sini. Sudah akan tunjuk belah kanan ni. Dia akan tunjuk belah kanan ni kat mana dia keluar. Okay, ini adalah Instagram feed. Dia keluar dekat sini, boleh dekat home. Nampak Ini adalah button home. Apabila tekan home, scroll akan keluar sponsored. Okay, right. So ini adalah Instagram stories, nampak So ini adalah story. If you guys buka story dan sebagainya, so Instagram Reels adalah sama juga. If you guys scroll pada bahagian Reels, akan keluar you guys punya sponsored Reels. So kita akan tinggalkan dahulu semua tu, kita akan pilih saja Instagram feed. Okay, clear Untuk Instagram feed, berdasarkan kita punya settings di atas, estimation results adalah 318K So untuk daily results adalah less than 10 link clicks. Okay, dekat part ni you guys jangan risau guys It's okay, sebab apa? Sebab ini adalah estimation sahaja. Kebarangkalian untuk dapat lebih tinggi adalah lebih tinggi guys especially if kita play correctly dengan kita punya materials seperti gambar dan video. Contoh kita gunakan video sebab video boleh convert kepada retargeting. Kita boleh buat custom audience melalui video kepada mereka yang telah pun tonton anda punya video di iklan-iklan Facebook ataupun Instagram ads. Anda boleh save audience tersebut seperti mana telah saya kongsikan pada topik yang kedua guys pada topik Facebook Advanced.
But it's okay, saya rasa saya akan kongsikan juga kalau di Instagram macam mana. So kita sampai kepada bahagian optimization and delivery. Dekat sini ada landing page views, link clicks, daily unique reach dan juga impression. Untuk Instagram traffic ads, news feed ke dan sebagainya, kekalkan saja pada link clicks guys. Kekalkan saja pada link clicks. So tekan next once dah selesai di sini tekan next. Dekat atas ni you guys boleh check sekiranya ada error dia akan keluar. Sekiranya ada error akan keluar. Dah ada keluar setup error Okey, dekat bahagian Facebook page. Okey guys ini adalah situasi yang common. Sometimes benda ni akan keluar. Benda ni akan keluar especially if you guys ada dua Facebook page Okay, right. So kita akan pergi di sini advanced online marketing. So ini adalah personal. Okey, inilah punca dia yang semalam yang video yang lepas yang kita ada masalah masa nak connectkan Instagram dengan Facebook. So inilah culprit dia Okey, so tak apa, pilih saja pada bahagian ni. Ini adalah page yang kita nak associate dengan Facebook page kita. So ini adalah Instagram account guys. Remember pada video yang lepas kita telah pun linkkan dengan Facebook account dengan Instagram account guys. So seperti biasa guys, kat bawah ni you guys boleh pilih sama ada untuk gunakan create ads ataupun existing post. Sekiranya kita gunakan create ads you guys boleh pilih sama ada untuk upload image ataupun video. Nampak Dia dah bagi tahu sama ada one image boleh ataupun video ataupun slideshow dengan multiple image. Maksudnya dekat sini gambar boleh lebih daripada satu, video sahaja kena kekalkan satu guys So okey, contoh kita letakkan di sini, kita akan add image Tadi saya dah masukkan ke tak gambar pizza? Right, saya rasa macam tak ada. Okey, so okey tak apa. Saya akan masukkan gambar pizza di sini, saya akan masukkan sampel foto gambar pizza. Guys, hati-hati Hati-hati sebab saya ada benda sikit nak tunjukkan guys sebab saya rasa benda ni adalah feature, saya rasa benda ni adalah Facebook punya Ads Manager punya amendment ataupun implementation di mana mereka telah pun update mereka punya platform. Sekiranya saya pilih contoh, saya pilih gambar ni welcome post. Saya tekan next korang akan tengok apa error yang akan keluar. Guys akan tengok apa error yang akan keluar. Nampak? Dia dah beritahu example below are stock image and do not represent your ads. Once you guys dah nampak benda ni mesti akan jadi error. Sebab apa? Sebab Ads Manager dah detect yang ni bukan gambar untuk represent kita punya iklan. Ini adalah gambar stock image yang mungkin kita ambil daripada mana-mana sumber So apabila kita tekan done, kebarangkalian gambar tersebut tak akan keluar dekat sini. Kebarangkalian gambar tersebut tak akan keluar dekat sini guys Okay, right. So kita akan lihat dari sini nampak gambar tu tak keluar kat sini. Gambar tersebut tak akan keluar dekat sini guys sebab apa? Sebab dia dah detect, sebab Ads Manager dah detect even though you guys letak caption ke ini adalah contoh IG feed ads. Contoh, ini adalah contoh so you guys untuk buat copywriting, so seperti biasa janganlah saya tak nak letakkan benda ni. Okey, saya ikut seperti mana yang lepas, saya akan letakkan headline. Okey, dan saya akan letakkan sub headline. Guys, remember yang saya telah kongsikan pada video yang lepas, untuk Instagram you guys tak perlu terlalu panjang dan sebagainya. So let's say saya letakkan macam ni, headline, sub headline dan juga CTA guys Okey, tak keluar gambar. So let's say mungkin sebab URL kot. Saya letakkan URL pula Okey, let's say kita letakkan URL kita tengok apa yang jadi. Tengok guys, sampai sudah gambar tu tak akan keluar. Gambar tu tak akan keluar. Dia akan keluar macam ni je. Dia akan keluar macam ni je. Kita nak ke iklan kita macam ni je. Tak nak guys kita tak nak iklan kita sebegini guys So, let's say kita akan upload gambar lain. Contoh kita akan letak gambar lain, kita akan edit, kita akan change media. Dalam contoh kali ini kita akan pilih gambar yang telah pun saya cuba sebentar tadi Kita akan ambil contoh ni, live Q&A. Lepas ke tidak? Ada tak keluar error yang sama? Okey, tekan saja next. Okey, nampak ada Nampak ada juga. Okey, cuba kita tekan. Apa yang jadi? Adakah benda yang sama jadi? Nampak? Benda yang sama jadi guys Benda yang sama jadi. Once you guys sekiranya, sebelum ni benda ni tak ada Sebelum ni benda ni tak ada.
So if you guys check nampak benda tu, so you guys kena tukar bahan materials guys. This is why sebenarnya ini adalah sebab penambah lagi. Saya memang dah already suka kepada video. Ini adalah sebab lagi mengapa better you guys guna video je. Guna je video. Contoh pada kali ni kita akan pilih kita akan pilih change media Okay, right, kita akan pilih change media dan kita akan masukkan video boleh upload video tak sini? Okay, right, tak apa. Okay, sekejap Terus saya clearkan terus Saya clearkan terus. Saya akan add media, saya akan tekan add video Saya akan tekan add video, kita akan masukkan video. So, nampak kenapa ni still keluar? Sebab ini adalah video di mana masa saya download daripada Canva, saya create daripada Canva. Mana yang tadi tu? Audio design tapi tak kisahlah. Masa saya create daripada Canva guys saya create daripada Canva, dia masa you guys nak option save tu, you guys boleh choose sama ada you guys nak dalam bentuk PNG ke JPEG ke ataupun you guys nak dalam bentuk MP4. MP4 adalah format video. So apa yang saya buat ialah saya download dalam format MP4. So which is saya akan kongsikan dengan lebih lanjut dalam topik yang akan datang topik yang last kali kita akan discover macam mana caranya untuk kita gunakan Canva. So once saya dah start bermain dengan Canva, saya dah tak sentuh dah AI Dulu memang saya prefer untuk gunakan AI untuk kita customkan everything. Every benda-benda simple pun saya gunakan AI. So right now saya dah macam dah suka gila guna Canva. Even dengan yang basic punya account, yang percuma account pun you guys dah boleh design banyak benda yang bagus. You guys dah boleh ada template Facebook story, Instagram ads pun ada dan sebagainya. Semua ada template dekat situ guys So later on kita akan go through macam mana. So saya akan pilih di sini Nampak guys Travel business, bukan this one mana URL dia. Nampak untitled design MP4. So saya akan tekan next So kita akan lihat ada tak keluar benda sama. Nampak guys Tak ada error. Dia tak ada kolom yang ketiga pun. So tekan saja pada done. Nampak guys Nampak? Right now, nampak keluar guys Okay, keluar dan you guys akan nampak terus kat bawah ni you guys punya ni lah copywriting yang telah kita set sebentar tadi. So dia akan keluar macam ni. So ini adalah video guys ini adalah video. Tapi sebabnya dia still image. Tapi dia adalah video. Ini adalah rahsia juga. Ini adalah rahsia juga sebenarnya. Di mana you guys letakkan still image dalam satu video. Kenapa? Sebab cost yang you guys akan dapat adalah based on cost yang video. Dia akan jadi lebih murah. Walaupun sebenarnya cost dia sebenarnya ikut link clicks. Tapi saya betulkan balik dia bukan cost lebih murah. Bila you guys gunakan option traffic, dia tak peduli pun apa materials yang you guys guna kat sini, gambar ke video ke, dia akan kira link clicks ni. Bila orang tekan clicks ni, cost dia akan bergantung pada clicks ni. Lebih ramai orang tekan clicks, lebih murah costnya. Tapi if you guys, benda ni works dekat Facebook if you guys gunakan video dan you guys gunakan engagement guys, you guys akan nampak dramatically kurang. Cost dia akan kurang, even mungkin per engagement, kalau you guys guna foto, mungkin dalam 10 sen, 20 sen atau 5 sen. Tapi bila you guys gunakan video, guna engagement dekat Facebook specifically dekat Facebook, you guys akan dapat cost yang mungkin bawah daripada 1 sen per engagement. Murah kan? So itu adalah benda yang sangat-sangat bagus dan chances are lebih convert sebab lebih menarik guys Sebab apa guys Dia bukan menarik sebab apa? Sebab dalam video pada kali ni dia sama je dengan gambar guys Cumanya guys remember one thing, kajian dibuat satu sebab kenapa video lebih convert daripada gambar. Sebab apa? Dekat video ni bila you guys play, dekat tengah ni dia ada button yang triangle macam button play You guys faham maksud saya yang ada button sini, sini. Button macam mana saya nak tunjuk macam ni lah. Button yang macam ni kan. Dia button yang play button. Dia akan ada play button dekat sini. Dan play button tu akan trigger orang untuk tekan play. Play button tu akan trigger orang untuk tekan play. Especially dekat if dekat Canva kita letakkan animation yang ni keluar dulu, yang ni keluar dulu, yang ni keluar dulu. So dia akan jadi lebih menarik guys Dan sekiranya you guys perasan dekat sini, ini adalah Instagram feed. Dan you guys boleh lihat di sini, ini adalah account Instagram yang kita telah pun set guys Yang kita telah pun set. So dia akan keluar dekat sini advanced online marketing sponsored. Sebab apa? Sebab ini adalah Instagram ads untuk newsfeed. So ini adalah contoh bagaimana ini adalah video guys So ini adalah video tapi disebabkan dia still video, you guys akan nampak benda ni. And then dekat sini adalah button learn more yang kita pilih sebentar tadi. Sekiranya you guys nak letakkan lain, you guys nak letakkan button lain, you guys boleh letakkan mungkin order now ke. So dia akan tukar button ni
dan link tersebut akan pergi kepada saya tak link dia. Oh, dah letak dah, advancedonlinemarketing.com. So okay, right, so bila once tekan order now, ikut button di sini, ianya akan pergi kepada URL yang you guys telah pun set di sini, guys. Guys, just nak kongsi another tips lagi, guys. Kajian juga dibuat dalam banyak-banyak button ni. Button mana yang lebih convert? Benda ni saya dah pun kongsikan di dalam topik Facebook Advance. Just saya terpanggil untuk kongsikan sekali lagi. Okay, right, guys. Mereka buat kajian, social media expert buat kajian. So button yang paling mendapat hits yang paling tinggi adalah learn more. Audiens lebih selesa untuk tekan learn more. Kenapa? Kerana mereka belum lagi, seperti mana telah pun saya kongsikan, customer audience, customer journey daripada cold kepada warm dan kepada hot audience. Mereka ni perlukan masa untuk convert kepada pembeli. Jadinya mereka ni first time tengok iklan anda, mereka perlukan satu tempat lagi, platform lagi untuk dapatkan lagi info, untuk info gathering. So learn more ni kita feed dia lagi. Kita feed dia lagi dengan kita punya details produk, dengan kita punya produk info, kita punya testimonials mungkin dan sebagainya. Learn more ni boleh pergi kepada landing page, boleh close di situ ataupun pergi kepada jangan gunakan WhatsApp. WhatsApp you guys pilih yang bahagian WhatsApp terus. Tapi contoh macam itulah. Guys, clear So ini adalah caranya bagaimana untuk you guys create satu Instagram ads, guys melalui platform Instagram secara terus. Ni dia dah bagi tahu Instagram feed. So bila you guys expand, so macam ni lah akan keluar kepada you guys punya Instagram feed audience punya Instagram feed. So mereka akan scroll, mereka akan nampak advanced online marketing sponsored. Guys ini adalah username. Advanced online marketing ini adalah username bukan dia akan ambil nama ni dia akan ambil username. So that's why sebenarnya if you guys gunakan nama yang bagus pun dah smart choice dekat username ni yang bagus, tapi make sure hanya boleh tukar 2 kali dalam masa 14 hari. So hati-hati sebelum tukar. Dan make sure guys, gambar terlalu banyak restriction dan halangan daripada Facebook. Sekiranya you guys still nak upload gambar juga, make sure you guys cuba buat apa yang saya kongsikan, tukarkan kepada video gambar tu. Tukarkan kepada video gambar tu. Boleh je masuk dekat Canva, masuk je gambar yang you guys dah ada, letakkan, save sebagai video. Dia ada option untuk keluar, so dia akan keluar sebagai MP4, guys. Lebih mudah, sangat-sangat mudah, guys. Okay, right, clear So mungkin anda antara you guys yang tanya, contoh untuk Facebook Ads, kita boleh buat existing post. Untuk Instagram Ads, boleh tak buat existing post? Boleh, tiada masalah. So just if you guys intended untuk buat existing post, tekan saja pada bahagian ini dan pilih use existing post. Dan bila you guys tekan button ni, you guys boleh pilih mana-mana post yang you guys kehendaki di Facebook ataupun Instagram. Ada 2 choice di sini di Facebook. If you guys pilih di Facebook, konten yang akan keluar adalah konten daripada Facebook, guys. So akan keluar konten daripada Facebook, dan sekiranya you guys pilih daripada Instagram, akan keluar konten daripada Instagram. Di mana kita ada satu post di Instagram akan keluar konten di sini. Sebagai contoh pada kali ini kita akan pilih konten daripada Instagram. So kita tekan saja di sini, tekan continue. So post ni akan keluar. So post ini yang akan keluar, guys. Nampak Facebook smart Nampak Ads Manager smart Nampak? Ads Manager dia boleh trace mana satu gambar yang seolah-olah macam bukan iklan, mana satu gambar yang iklan. Guys, Ads Manager boleh trace So make sure kalau you guys ada error macam tadi, buat sahaja benda yang sama. Nampak dekat sini dia ada keluar error lagi. Ad creative does not use valid link So link ni sama ada missing ataupun dan sebagainya. So kita try tengok apa yang masalah kat sini. Mungkin dekat button ni. Dekat button ni, let's say kita tekan learn more. So saya akan pilih .advancedonlinemarketing.com. Okay, right? Saya akan tekan macam ni. Okay, right. Isu ni kat mana? Isunya nampak, guys Isunya dekat mana sebenarnya? Okay, contoh let's say saya cuba ubah bahagian URL. Okay, kita cuba ubah bahagian URL. Okay, kita dah tengok Kita tengok keluar tak gambar. Nampak still tak keluar, guys Saya baru je cakap dia, saya baru je puji but still maksudnya Facebook mungkin tak allow sebab terlalu banyak teks. Nampak, guys gambar tadi, gambar ni terlalu banyak teks
Terlalu banyak teks, mungkin satu. Tapi saya tak rasa yang tu. Saya tak rasa punca dia tu. Saya rasa punca dia dekat sini. Yes, ni punca dia. Ni ingat yang saya beritahu tadi Ads Manager right now, diorang dah smart enough if you guys letakkan button WhatsApp, landing page untuk URL list ni, you guys tekan learn more dekat drive traffic ni. Pada awal ni kan kita pilih website tadi, but kita letak yang tak valid link, ataupun if you guys letak WhatsApp link dan sebagainya, nampak dia dah bagi tahu ads may not run. Ad must not direct people to non-functional landing page. Ya, betul lah. So this one memang bukan function landing page pun. So tak boleh benda ni. Tak boleh benda ni. So dia memang tak akan keluar. So saya rasa itu chances benda tu. So if you guys make sure link yang you guys guna adalah landing page, sekiranya you guys gunakan website, ataupun sekiranya you guys nak gunakan WhatsApp, pilih saja WhatsApp pada awal tadi yang ad set ni, pilih saja WhatsApp. So okay, right now since tak boleh, kita akan tukar post Kita akan tukar post. Kita nak tengok adakah punca disebabkan post ini ataupun disebabkan oleh link. Link kita akan gunakan link yang sama Okay, right now saya nak saya nak gunakan ni lah. Okay guys, kenapa saya gunakan ni Sebab saya nak tunjukkan dekat anda semua biasanya kalau kita buat satu iklan existing post. Post tu dah ada. Sebagai contoh, kita ambil Facebook Ads Kita buat Facebook Ads, kita buat satu post dulu. Dan kita buat Facebook Ads, kita ambil existing post yang ni. So, sekiranya ada apa-apa likes, komen dengan share, post yang asal ni akan nampak reflect You guys clear boleh tangkap apa yang saya maksudkan? Maksudnya sekiranya bila ads tersebut menjadi viewers tinggi, likes tinggi, komen pun ada banyak, dia akan nampak dekat sini. Kalau kita guna create ad akan nampak, sebab itu adalah dark post dia tak akan nampak. Tapi bila kita gunakan existing post, dia akan nampak. Tapi sekiranya kita ambil post daripada Facebook yang dah ada komen ni, kita bawa masuk ke Instagram, sebab right now kita buat Instagram ads, dia akan keluar tak satu komen tu? Satu komen tu adalah yang mini chat guys if you guys still remember. Satu komen tersebut adalah mini chat. Ini yang ada mini chat ni Okay, right. Kita nak tengok sama ada dekat feed ni keluar tak? Pak guys nampak? Tak keluar. Dia tak keluar, dia tak reflect Maksudnya sekiranya you guys ambil post direct daripada Facebook bawa ke Instagram, apabila audience tekan di sini, apabila audience tekan kepada profile ni, sebabkan kita dah connect dengan Instagram so kita terus pergi kepada kita punya Instagram. Bila mereka tekan di sini, ianya tak akan pergi kepada Facebook. Sebab apa? Sebab kita dah connect dengan Instagram di sini. Melainkan you guys tak ada Instagram ni, you guys pilih Facebook untuk buat IG ads, dia akan pergi kepada anda punya Facebook guys So right now di sini akan pergi kepada Instagram. Bila tekan learn more, akan pergi kepada anda punya landing page. Dan nampak guys saya gunakan URL di sini, ini dah memang ada travel to Germany. So boleh. Nampak guys So maksudnya dekat sini puncanya ialah disebabkan oleh memang landing page tu. Hati-hati dia punya URL tu memang hati-hati, memang right now memang advertising sangat-sangat strict Benda yang sama happens dekat TikTok guys Just nak share sikit sebelum kita masuk pada bahagian TikTok later on, pada topik yang seterusnya. TikTok pun sama. Last time masa awal-awal dulu, nak kata awal sangat tak pada saya rasa dalam pertengahan tahun lepas masa dalam bulan Mei ke Jun macam tu, boleh lagi you guys still boleh letak link WhatsApp dekat website tu, landing page tu. Sama macam ni lah. Contohnya you guys pilih contoh kita tekan create ads Tekan create ads, lepas tu dekat bahagian website dekat bahagian URL ni boleh letakkan link ni. Boleh letakkan link ni. Tapi bila dekat right now sekarang dah tak boleh Saya try balik dalam 2 minggu lepas saya tak tahu tiba-tiba boleh ke tak nanti kita akan explore balik. So tak boleh. Bila if tak boleh, maksudnya tak boleh. Better jangan better jangan kita paksa, jangan kita letak juga. So nanti chances ads kita memang akan rejected guys So guys nampak dekat sini clear. Dekat sini clear. So itu yang saya perasan. First kali adalah tak kisah dia existing post ataupun create ads, gunakan video adalah lebih better, lebih tinggi conversion. Kalau you guys gunakan objective engagement, cost pun lebih murah. Lepas tu chances lebih mudah untuk lepas kepada advertising Facebook ataupun Instagram dan so on. So cuba gunakan video guys Cuba gunakan video. But if you guys ada gambar nak convert pada video, masukkan saja kepada bahagian Canva. Lepas tu tarik saja, you guys upload gambar kepada bahagian Canva, tarik saja kepada bahagian you guys punya layout contohnya macam ni
Okay, right. Contoh saya nak ambil design dekat sini. Saya nak ambil Instagram post. Ni serba sedikit. So this one akan saya kongsikan dengan lebih lanjut pada bahagian Canva. Okay. So contoh dekat sini. Okay. So right now you guys dah ada satu design. You guys dah ada satu design yang you guys dah buat. You guys boleh upload dekat sini. Tekan saja pada bahagian upload. Once dah masuk dekat sini, you guys boleh tarik. Simply tarik terus. So contoh macam ni yang tadi. Ni tadi tu yang saya buat tau. So contoh saya tarik je pergi ke sini. So tarik pergi ke sini. Once dah tarik pergi ke sini, by right ini adalah gambar guys kan. Ini adalah gambar. So you guys boleh tekan download di sini. You guys boleh pilih dekat option ni sama ada nak PNG ke. Macam saya tadi saya pilih MP4. So dia akan save sebagai video. Tapi sebenarnya dia ni adalah gambar. Dia akan ada button play dalam bentuk video. Tapi dia adalah still image. Dia static dia. Video tu play mungkin 5 ke 10 saat, tapi dia static je benda tu. Itu adalah cara lain bagaimana caranya untuk you guys gunakan materials yang sama tanpa ubah materials yang lain. Tukarkan saja kepada bahagian video guys. So once sudah selesai, you guys tekan saja pada bahagian publish. So once you guys tekan pada bahagian publish, so seperti biasa, Facebook ataupun Instagram ataupun Ads Manager perlukan masa guys. Perlukan masa maksimum 3 hari. Saya pernah kena 3 hari, saya pernah kena maksimum 3 hari. Mungkin bila you guys buat satu iklan you guys tu masih dalam grey area. Maksudnya Facebook dah decide ini okey ke tidak, boleh proceed ke tidak. Okay, tak apa, hantar ke second checker. Checker yang kedua check. Alamak, saya pun tak pasti. Hantar lagi ke second checker yang ketiga. Itu satu situasi. Senario kedua, mungkin Facebook ada banyak isu masa tu. Masa PKP last year, masa lockdown yang awal-awal tu, masa pasal COVID tu, Facebook dah bagi disclaimer disebabkan mereka kurang staff dan sebagainya, so proses untuk approval untuk ads tu akan ambil sedikit masa. So ads manager dah bagi tahu siap-siap guys. Okay, right. So itu adalah sebab. Tapi kalau nak, kadang-kadang bila you guys tips pengalaman saya, bila you guys buat iklan tersebut pada office hour, dalam mungkin if you guys buat iklan ni dalam pukul 9 sehingga pukul 6 petang, dia akan approve awal. Saya pernah buat iklan pada malam raya haji tahun lepas. Saya buat iklan masa malam raya haji tahun lepas. Saya buat pukul 11 malam, dia approve pukul 1. 2 jam. 2 jam tu actually pada saya sebenarnya a bit lama jugalah sebenarnya pada saya, sebab normally iklan yang saya buat kebiasaannya memang approve dalam 30 minit pertama. Biasanya macam tu. Itu yang saya bagi tahu guys adalah penting untuk you guys make sure you guys punya record dekat ads untuk advertising ads manager ni adalah cantik, supaya bila Facebook atau Instagram nampak you guys buat ads saja, so mereka boleh lebih lenient lebih ayat kasarnya macam tu lah. Dia akan based on you guys punya track record history guys. So kali ni saya akan disable sahaja sebab saya tak nak nanti dia akan keluar error ke apa sebab right now dah lah URL tu bukan URL yang betul kan. Tak pasal nanti asyik-asyik ads manager ni kena je tindakan Okay, right. So okay, guys, clear macam mana caranya untuk you guys buat Instagram ads menggunakan placement IG newsfeed guys. You guys boleh gunakan button, you guys boleh gunakan feature untuk create ads, you guys boleh gunakan juga existing post. You guys boleh tarik daripada Facebook, you guys boleh tarik daripada Instagram. Once you guys dah connectkan Instagram dengan ads manager, tak ada masalah. Iklan dekat Facebook, post dekat Facebook, if you guys pilih existing post tersebut, tarik pergi ke Instagram. Bila audience tekan you guys punya profile, akan pergi ke Instagram, dia tak akan pergi ke Facebook. Sebab apa? Sebab you guys dah pun connect. Itu kelebihannya if you guys connect Instagram ke Facebook guys dengan kata lain, connect dengan Ads Manager. So right now guys sebenarnya okey ke tidak IG newsfeed ni? Yes, IG newsfeed ni sangat-sangat masih lagi relevan IG newsfeed masih lagi relevan. Sebenarnya apa-apa advertising tools pun relevan. Pada pandangan saya relevan sebab saya pernah saya faham situasi anda semua, mungkin anda semua pernah ada situasi di mana buat iklan benda tu tak jadi. Dan akhirnya bila kita dah buat everything, which is kita rasa kita dah buat everything, dan kita akan mula menyalahkan Facebook ads. Kita mula akan menyalahkan Instagram ads. Kita mula akan menyalahkan yang benda ni dah tak relevan, kos dah makin meningkat, dah makin susah nak buat, audience dah tak ada. Sebenarnya ada guys. Saya cuba you guys try implementkan, gunakan benda yang betul, audience setting yang betul, gunakan copywriting dengan headline yang betul, simple headline, sub headline dan juga CTA.
dan juga media yang betul. Dalam in this case, saya sangat-sangat recommendkan gunakan sahaja video guys. Saya gunakan sahaja video. So gunakan objektif traffic. You guys sekiranya tak pernah buat, you guys akan nampak hasilnya. But if you guys dah pernah buat, tak dapat hasilnya, it's okay. Saya akan kongsikan lagi beberapa tips dalam topik Instagram Advanced bagaimana caranya untuk improve anda semua punya performance iklan guys. Dan seperti mana yang telah pun saya kongsikan sebelum ni, saya mungkin akan create bonus content. Saya mungkin akan create bonus content untuk anda semua, which is saya rasa ada beberapa benda yang you guys perlu tahu. You guys perlu tahu. So it's okay, tak apa. Nanti saya akan fikirkan macam mana cara untuk draft. Benda tu belum plan lagi. Saya akan tengok macam mana saya nak plankan modul dia. Sebab every time saya plankan setiap topik ada modul-modulnya guys. So okay, right. So kita dah clear, kita telah pun selesai di sini guys. Kita telah pun tamat pada bahagian IG newsfeed guys. So kita akan continue kepada next subtopik iaitu 5.4 di mana kita akan create IG ads yang lain, placement yang lain tapi still terletak di pada bahagian Instagram. So kita akan tengok apakah subtopik yang seterusnya guys. Kita tamatkan dahulu video ini di sini.